Okay. So I ask you to take a look at page 52. Yeah, this is. Do you remember this? Do you remember these application programs? Old. Yes, this is very, very old application program. It's been here for a long time. Yeah. So you know what this is? Microsoft Word Yes. And then application. what is this? What is Microsoft Excel. yes, Microsoft Excel. MS Excel. And this? So, You have to help me on this because I don't know what this is. What is this? What is this? I don't know. Can you guess? Yeah, I don't know this either. What about this one? Find. Yes. Pine, Find Draw. paint, paint. Paint. What about this? I remember this very much. Space Cadet 3D pinball. When you pull these things and then have you used these applications before? Do you familiar with these apps? Dulu banget ini ya, aplikasi ini dulu banget, tahun berapa ya? Maybe you're not born yet. 1990, maybe 1995 or something, or 1996. Do you remember these apps? I don't know. You know, this is a game actually. Game house. This is a game. So you pull this thing, is like pinball. You know pinball? Pinball. You pull this No. thing with computer, of course. Yeah, you virtually pull this, and then it has these like marbles here, and then the marble will shoot, will shoot like this, and then it moves to this and this and this, ding, 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 and then it will give you score here, and then it will go down here. Permainan gitu ya ini tuh. Ya lumayan sih, seru-seruan dulu, zaman dulu ya. Maybe you don't know that. So this is computer application program. I think so. You name the spreadsheet program. You use spreadsheet. So I'm sure you are familiar with Microsoft Excel and you've been using it probably, right? Now, let's study this diagram of a medical center. Which applications program will be used by the following? Okay, let's see the diagram first. This is the diagram. Okay, can you see the diagram? Can we see the diagram, the picture? Okay. Yes, I see, Mom. This is waiting room. This is waiting room. And then we have the reception. Reception where patients records drug information. Where patient records stored here, drug information stored here, appointments stored here in a server. Okay, the reception has laser printer in it, PC connected to a server. And then there's a consulting room of Dr. A. Ya, ini ruang periksa Dr. A ya. Jadi ini dokter, the doctor has a PC ya.
where he can input the data here that connected to the server here. And then also consulting room of Dr. B. They have one PC for the Dr. B and connected to the server also. And then consulting room Dr. C and practice manager. They have PC for finance, all connected. And then email connections to hospitals. They have email connections to hospitals, other practices, and the local health board. So this is called medical center local area network. Ya, jadi ini LAN-nya medical center. Kalau kita mah puskesmas kali ya. Medical center atau maybe you can call it puskesmas ya. Jadi di sini ada gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, which applications? Aplikasi yang mana? Which applications programs? Program aplikasi yang mana will be used by the following, yang akan digunakan oleh yang ada di bawah ini. Following ya, berikut ini. Reception. Reception, bagian reception akan menggunakan aplikasi apa? They will use what program application? The reception. Kira-kira, if you are a receptionist, what programs application will you use? Don't think too hard and too far. What is a simple programs applications that will be used by a receptionist? Hello? Hello, Mom. Yes, do you understand Hello. me? Do you understand my question? Yes. Yes, No? ma'am. I You don't under- know, Mom. You don't understand my question? Aplikasi apa yang digunakan resepsionis itu yang Yes. If you are a receptionist, what program application that you will use? Misalnya kamu di bagian resepsionis, kamu pakai aplikasi apa di komputernya? What application program will be used by the reception? Excel, mom. Excel. Do you think they will use Excel? And then what else? Only that? SAP. What is that? SAP. Kayak program dari si rumah sakitnya gitu, Mom. Web. I know you would think that far ya. Sebenarnya sih mintanya cuma aplikasi sederhana ya, tapi kamu mikir Iya. kira-kira aplikasi apa nih yang cocok diterapkan di ini? Kamu mikir terlalu sulit. Well, yes, they will use that in this time and day ya. Kalau zaman sekarang emang sih mereka pasti ada aplikasi khusus yang mereka pasang di situ ya. A special for their for this medical center ya. But a receptionist, the reception will use Microsoft Excel, yeah, and then Microsoft Word, and when they got tired, they will use maybe game app, ya, game application. Mereka lagi bete gitu ya, dia mungkin akan main game ya. Kalau diperbolehkan. Allow you to do that. Okay, what about Dr. A? What the program application do you think they use?
the doctor A. Dokter A kira-kira pakainya dokter A. Ini kan ada ruang konsultasi dokter A ya. What application do you think the doctor will use? Excel. Excel, still Excel. Yeah, Excel, and then Words, MS Words, yeah, for creating emails, maybe, yeah, for communicating emails, maybe. What about, okay, Dr. B, Dr. C, the same. What about practice manager? What applications that they use? Yeah, especially if there are finance, PC for finance. Microsoft Outlook email, Mom. Yes. Microsoft what? Yes. Excel. Microsoft Outlook email itu. Outlook, yes. And Microsoft Microsoft, As. yes. Microsoft Excel, of course ya. Excel nih sudah pasti nih finance. Okay. Now let's read this. Yes. But let me see. We need to read this. In addition, additional paragraphs like the various complete. No, I don't think we need this. Let's skip this. Oh, maybe you're going to need that. I don't know. Social browser. Oh, this is important here. Language work. So this is we're going to learn instructions and complex instructions ya, kalimat perintah ya, instruksi. Study this extract from an instruction manual for software for doctors in health center. Jadi ini adalah instruksi manual untuk software untuk dokter-dokter di satu pusat kesehatan ya, puskesmas ya. Patient browser. The name of the apps is Patient Browser. Ya. Nama aplikasinya Patient Browser. You see, this is the how they look here. Jadi kelihatannya seperti ini ya. And then this Patient Browser allows you to find specific patients. What is the meaning of that? Patient Browser ini nama aplikasinya ya. Allows you to find specific patients. What does that mean? Itu artinya apa? One. What does that mean? Artinya apa itu? Allows you to find specific patients. Belum pada sarapan sih. Mestinya minum air putih yang banyak tuh. Mengidentifikasi, Mam. Yes. Allows artinya mengizinkan. Ya, sama dengan let, sama dengan permit, sama dengan yang kemarin kita pelajari ya. Apa tuh namanya tuh? Apa kemarin istilahnya Ibu tuh kemarin? Yang kata-kata kerja yang mengizinkan ya, let, allows, help,
ya. Jadi ini tuh patient browser mengizinkan Anda ya membuat Anda atau membuat Anda bisa ya membisakan Anda ya membuat Anda bisa to find menemukan specific patients pasien-pasien khusus. Patient browser membuat Anda bisa menemukan pasien-pasien khusus and open their records dan membuka catatan mereka, catatan medis ya. It also allows you to identify different categories of patients. Patient browser juga membuat Anda bisa mengidentifikasikan pasien-pasien dengan kategori yang berbeda-beda ya. Ini maksudnya. Nah, misalnya itu yang dikasih panah kuning. Click here to display or remove Search. criteria ya. Jadi kalau kita mau nyari pasien, if you want to find patient, what should we do? Kalau kita mau nyari pasien, kita harus klik apa dulu? Click here to display or remove. Present tab. Yes. Click on the appropriate tab ya. Jadi ini nomor 1 udah kelihatan gitu caranya. To find patient, first click on the appropriate tab. Ya, jadi kita klik tab personal bisa, we can klik personal, address, registration. Ya, kita boleh pilih yang ada di sini atau search. Oke, can you read? Bisa baca semuanya yang nomor 1, bisa baca semuanya, baca bareng-bareng ya. Read to one, read. Find To find patient, first click on the appropriate tab, personal, address or registration. Address or registration. Yes, kita pilih yang di sini, tab yang sini. Number 2, read number 2. Enter the search criteria. Combination of tabs may be used. E. Enter a surname under the personal tab and select a doctor in the registration tab. Yes, enter the search criteria. Ya, kita akan mengisi ya kriteria pencariannya. A combination of tabs, kombinasi beberapa tab may be used, mungkin bisa kita gunakan ya. Jadi jangan cuma cari di satu aja, misalnya surname nama belakangnya aja. Nanti hasil pencariannya tidak bisa dapat yang kita inginkan ya. Kita harus isi beberapa tab, misalnya forename nama depannya, forename. Nama depannya siapa, surname, nama belakangnya siapa, umurnya. Umur ya, male atau female. Di sini ada ya either. Jenis kelaminnya dua-duanya, female and male ya. Maksudnya boleh cewek, boleh cowok yang dicari ya. And then born, tanggal lahirnya mungkin ya. So, you have to enter the search criteria. Bisa nanti kita klik address, registration. Okay. And then, can you read number 3, please? Select the default button. Select the default Clear the criteria without any exciting entries or to search for open patients. The list might be long. Yeah. So, what is the default button for? What is the default button for? Default button untuk apa? Tombol untuk default otomatis. Aturan dasar. Iya. If we want to what? Kalau kita mau ngapain? Klik default button. This one.
Untuk menghapus pencarian yang pertama, mencari Yeah, lagi. very good. Yeah, to clear. Search Yeah, so clear the search of existing entries. for Ya. search. Tapi kalau kita klik default, maka yang keluar apa? What happen if we click default? Surname, birth name, age prone to burn, and of all is clear Yes. of data. Yes, the data will be cleared. But tapi yang muncul adalah list of the patients, all kinds of patients, all patients. Ya. Tapi yang muncul nanti jadinya data semua nama pasien yang kita mungkin akan susah nyarinya ya. Kalau kita klik default, nama pasien keluar semua ya, semuanya keluar semua. Oke. Number 4. Can you read number 4? Start the search by clicking on find button. Yeah, start the search by clicking on the find button. Ya, kita bisa find di sini untuk mulai mencari ya. Oke, we make simple instructions using the caranya kalau kita mau membuat instruksi. Nah, instruksi itu cara membuatnya bisa sederhananya adalah dengan menggunakan infinitif, dengan menggunakan kata kerja infinitif ya dasar ya. Click the appropriate tab. Enter the search criteria. Ya, jadi kita menggunakan kata kerja dasar aja. Klik ya. Kliklah gitu ya. Mungkin bahasa Indonesianya tuh kalau diterjemahkan jadinya kliklah gitu ya. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Kliklah tombol. Kliklah pada tombol yang appropriate. Appropriate apa tuh? Yang tepat kali ya, seperti itu ya. And then enterlah the search criteria. Enter the search criteria. Jadi itu sih kalau untuk bikin simple ya. Masukkan kriteria. Tuh, masukkan ya data pencarian, kriteria pencarian. Tapi kita juga bisa, kita bisa menambahkan, we can add an explanation using the to infinitive or by plus ing. Kita bisa menambahkan dengan menggunakan to sebelum kata kerja atau dengan menambahkan by dan ing pada kata kerja itu. Ya, jadi bisa kata kerja dasar aja, bisa ditambahkan to atau by ing. Misalnya, to find patients, untuk mencari pasien. To find patient, click on the appropriate tab. Click on the find button to start the search. Ini kalau yang pakai to ya, pakai itu ya. Click on the find button to start the search. Kalau yang pakai by dan ing, start the search by clicking on the find button. Ya, which one is more simple according to you? Yang mana yang lebih mudah menurut Anda? Pakai on the find button to start the search. Iya, klik on the find button to start the search. Iya, itu menurut kita beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang, Bu, saya mah ini aja. To find patient, klik on the appropriate tab itu aja, Bu, lebih gampang. Ya, ada yang gitu ya, ada yang ini aja, Bu, klik on the find button to start the search. Oke. Atau ya, we can put the instructions in order using sequence word. Ya, we can put the instructions in order. Kita bisa membuat instruksinya itu dalam tahapan-tahapan using sequence words, menggunakan kata-kata sequence. Kata-kata sequence itu kayak gimana? First, blah blah blah, and then blah blah blah. Finally, blah blah blah. Itu adalah sequence word ya. First, then, finally. Those are sequence words. First, click on the appropriate tab. Then, enter the selection criteria. Finally, click on the find button. Okay.
Anda sebagai mahasiswa IT harus tahu cara membuat instruksi dalam bahasa Inggris ya. Because you're going to need that, karena Anda akan membutuhkan itu banget ya. Like probably your boss will ask you, your supervisor maybe would ask you, Mr. Ardi, can you tell me how do you use this application? Oh, all right, sir, no problem. First, you click on this, and then you click this. Finally, you click on this. Ya, pertama klik ini, kedua klik ini gitu ya. Itu gampang. We can link to instructions and emphasize their orders. Kita juga bisa menghubungkan dua instruksi dan menekankan tahapan-tahapannya. Seperti contohnya, ini agak complicated ya. Having entered the selection criteria, jadi having entered the selection criteria artinya setelah meng-enter, setelah memasukkan kriteria yang dipilih, klik on the find button. Kliklah tombol find. Jadi kalau kita ngomong setelah kita meng-enter kriteria seleksi, having entered the selection criteria, itu artinya sebelumnya kita harusnya first gitu, kita bisa ganti jadi gini ya. First, enter the selection criteria. Ya, kita bisa ngomong gitu juga. Jadi ini agak complicated ya, tapi Anda harus bisa juga ya. Having entered itu artinya setelah meng-enter. Having entered the selection criteria, click on the find button. Atau, once the selection criteria have been entered, setelah kriteria seleksi telah dimasukkan, nah ini juga lebih rumit lagi ya kalimatnya tuh. Once the selection criteria have been entered, click on the find button. Nah, itu complicated ya. Gimana menurut Anda? Anda akan menggunakan yang mana? Simple instructions kah? Apakah pakai to dan ing? Apakah pakai sequence words? Ya, it's up to you. Just got home from work shift 3. Oh, siapa ini? I'm Farizal, permission to follow online. It's on the way home. Saya masih di jalan itu. I am on my way home ya. I'm on my way home right now ya. Just got home from work. Oke, shift 3. Maksudnya baru pulang kerja shift 3 ya. Shift 3 itu bahasa Inggrisnya. I was on the third shift and now I just bukan baru pulang. Oh, maksudnya baru keluar dari pabrik ya, baru keluar ya. I just got out from the factory. I was on my third shift. Ya, apa-apa. Ya, paham juga sih saya ya maksudnya. Anyway, jadi mana nih yang kira-kira mau Anda pakai kalau Anda membuat instruksi? Yang mana? Having entered the selection criteria, click on the find button. Once the selection criteria have been entered, click on the find button. Mana yang kira-kira paling gampang bagi Anda? Ini aja, Miss. Gampang banget, Miss. Pakai kata kerja aja. Click on the appropriate tab. Enter the search criteria. Ya, itu aja, Miss. Yang gini gampang, Miss. Klik ini, enter ini, udah ya. Enggak, Miss, saya mah yang ini. First, you click on the appropriate tab. And then, you enter the selection criteria. Finally, ya, ini. Boleh ya, pakai itu semua juga boleh. Ya. Okay, let's see what will happen next. Okay.
Nah, ini kayaknya jadi PR oke nih. Complete the gaps in these instructions. Complete, tahu kan artinya complete ya? Melengkapi. Lengkapi atau lengkapin. Lengkapi the gaps, complete the gaps here, gap, ya. Fill in the blanks, ya. Sama juga fill in the blanks karena ini blank, ya. Complete the gaps in these instructions. Ini we have 8 instructions, kita punya 8 instruksi. Complete the gaps in this instruction for finding the records of all members of the Green family living in postcode WX143PH. Yeah. And registered with any doctor in the practice. Kira-kira ada yang bisa mengartikan ini enggak? Nomor 7. Artikan perintah yang nomor 7. Lengkapi bidang Lengkapi bagian yang kosong, yang yang berjarak itu dengan instruksi untuk menemukan catatan dari semua anggota Green Family. Anggota keluarga Green. Jadi Family. keluarga Green tuh kayak bapaknya misalnya William Green, emaknya Rosemary Green, tuh anaknya misalnya Axel Green, gitu ya, semua keluarga Green, ya. Terus living di yang bertempat tinggal, yang tinggal di postcode, kode pos WX, alamat rumahnya, ya. And dan mendaftarkan with any doctor in the practice dengan beberapa dokter, dengan dokter siapapun, dengan dokter siapapun yang sedang praktek. Yes, in the practice, yang lagi praktek, yang sedang praktek atau yang praktek di situ. Ya, very good. Jadi ini adalah instruksi to find the record, untuk mencari catatan catatan medis, ya, maksudnya tuh. Catatan medis siapa? Semua anggota keluarga Green living in postcode, yang tinggal di kode pos ini, and registered yang didaftarkan di dokter siapapun juga di situ, yang pernah ke dokter manapun. Ini adalah this is the instruction. First, enter the search criteria by clicking apa, ya, ya kan? First, enter the search criteria. Pertama, enter, masukkan kriteria pencarian dengan mengklik apa. First, you klik apa? Pertama, klik apa? Boleh klik ini nih, personal, ya. Boleh kita klik ini, personal, ya. Klik personal, terus yang kedua apa? Input, mana nih? Ya pokoknya Anda harus lihat ininya, the picture of the apps, ya. And then you check on the instructions, ya. To titik-titik, enter the green in the surname box. To apa tuh kira-kira? Untuk apa kita enter green in the surname box? Untuk apa kita meng-enter green? To search. Yes, to search. Untuk mencari apa? To search data. Data apa? To search pasien. Patient. Data pasien. Yes. To search
to search the members of Passion the and the green. family. Yeah, to search Passion. the data of all members of the Green family, enter Green in the surname box. In the surname box. Yes, ensure both male and female members of the family are found. Ensure. Pastikan baik itu anggota keluarga yang laki-laki atau yang perempuan itu ditemukan dengan ngapain? By clicking what? To ensure both male and female members of the family are found. To click what? Click either. Click either dua-duanya. Ya, dua-duanya harus diklik supaya nanti ketemu. Ya, udahlah itu mah gampang banget, itu aja PR-nya. Ajalah PR-nya ya, gampang. Jadi PR-nya untuk hari ini adalah itu Anda bikin instruksi itu dan tolong nanti ada bacaan yang harus Anda baca. Halaman apa? I'm going to tell you what page is ya. Udahlah itu aja ya hari ini. Oke, Mom. Belajar instruksi. Karena kalian kan anak IT, nanti akan ditanyain orang. Rino, gimana sih ini caranya aku mau cari data ini atau mau download ini tuh gimana caranya? Oh, it's very easy, very simple. Just click this and then enter this and then you click that ya. Jadi Anda harus tahu caranya gitu sih, simple sebenarnya. Okay, I think that's it for today. Don't forget to do your assignments and read the text that I'm going to give you. Silakan dibuka semuanya kameranya supaya bisa melihat Anda. Untuk yang terakhir kalinya, ya kita gampang terakhir kalinya. Duh, Irga udah Irga sip 3 ya, Ga ya. Oke. Thank you very much, Miss Diana, Farizal, Denny, Desyana, Akas, Mamat, Mufli, Ferdi, Irga, Anissa, Komarudin, Rino, Daniar, Arianto, Nurohim, Fikri, Sofiana, Serto, Maulana, Anggun, Galan, Didi, Kumaidi, Emma, Roni, Adit, yes, Roni mana tadi? Nelviana, Ardi, Monica, Risma. Okay, thank you very much for your attention. Bye, Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good Sunday. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ma'am. Yes. Sunday. Sure.